an Mahmud bin Abdirrahman bin Amr bin al-Jamuhi an Jabir bin Abdillah al-Ansari qala kharajna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yauman ila Sa'd bin Mu'adz hina tuwfiya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhan netizen dimanapun kalian berada, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Tahukah kalian apa perbedaan ziarah kuburnya ahli sunnah wal jamaah dengan kelompok sebelah atau salafi wahabi? Berikut ini perbedaannya, kita simak terlebih dahulu video ini. Sekarang orang berdoa kepada Allah di sisi kuburan orang tua atau orang saleh, nggak dibenarkan oleh syariat. Ini termasuk perbuatan bid'ah dalam Islam. Kuburan bukan tempat ibadah. Kuburan bukan tempat ibadah. Sungguh sangat jelas sekali pernyataan daripada Bapak Yazid bin Abdul Qadir Jawas Al-Wahabi. Beliau ini merupakan salah satu ustadz yang sangat disanjung oleh kaum sebelah atau Wahabi. Beliau menyatakan bahwasanya kuburan itu bukan tempat ibadah. Kuburan bukan tempat ibadah. Maka tidak boleh berdoa di sisi kuburan, tidak boleh membaca Al-Quran di kuburan, sebab menurut beliau kuburan bukan tempat ibadah. Dari pernyataan ini kami jadi bertanya-tanya, kaum Wahabi itu kalau ziarah kubur ngapain? Katanya ya berdoa di sisi kuburan nggak boleh. Terus ngapain Wahabi itu kalau ziarah kubur? Berdoa di sisi kubur nggak boleh. Karena kuburan bukan tempat ibadah. Ngaji Al-Quran di sisi kubur juga gak boleh. Karena kuburan bukan tempat ibadah. Kalau dipikir-pikir, ziarah kubur itu sendiri kan ibadah. Lalu anjuran Nabi untuk ziarah kubur, Wahabi itu ziarah kemana? Ke pantai. Ya Allah, ziarah kuburnya saja sudah ibadah, kok masih ngomong kuburan bukan tempat ibadah, kipiye? Jadi saya rasa kalau mengikuti fatwa daripada Bapak Yazid bin Abdul Qadir Jawas Al-Wahabi, ya kaum Wahabi itu kalau ziarah kubur gak ngapa-ngapain. Berdoa kepada Allah untuk si mayit, Allah maghfir lahu, ya gak boleh dong. Katanya berdoa di sisi kubur itu kan gak boleh, kata Yazid bin Abdul Qadir Jawas Al-Wahabi. Piye kira-kira? Kalau ahli sunnah wal jamaah, ya jelas saat kita berziarah ke kuburan, kita berdoa kepada Allah, mendoakan si mayit, atau kita zikir terlebih dahulu, ngaji Al-Quran terlebih dahulu. Apakah semua itu bid'ah? Ya jelas tidaklah. Kita itu mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengikuti para ulama-ulama salaf kita. Di sini kami akan bacakan di dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hambal. Ini jelas beliau ulama salaf, tepat di juz ke-23 halaman 158 terbitan Muassasatur Risalah, nomor hadis 14873. Haddatsana Ya'qub haddatsana Abi ani bin Ishaq haddatsani Mu'adz bin Rifa'at al-Ansari thumma az-Zuraqi an Mahmud bin Abdirrahman bin Amr bin al-Jamuhi an Jabir bin Abdillah al-Ansari qala kharajna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yauman ila Sa'd bin Mu'adz hina tuwfiya qala falamma shalla alaihi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa wudi'a fi qabrihi wa suwiya alaihi sabbaha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fasabbahna tawilan thumma kabbara fakabbarna faqila ya Rasulullah lima sabbahta thumma kabbarta qala laqad tadayaqa ala hadzal abdi shalihi qabruhu hatta farrajahullahu anhu. Ini dari sahabat Jabir bin Abdillah Al-Ansari. Beliau berkata, kami pernah keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari wafatnya sahabat Sa'ad bin Mu'adz. Kemudian sahabat Jabir bin Abdillah berkata, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah selesai menyolati jenazah beliau, akhirnya beliau diletakkan di kuburannya, kemudian diratakan tanah kuburannya. Sabbaha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah sahabat Sa'ad bin Mu'adz ini dikubur, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membaca tasbih fasabbahna tawilan. Dikarenakan Rasul itu bertasbih di kuburannya sahabat Sa'ad bin Mu'adz, kami pun juga ikut bertasbih tawilan, lama itu kok. Tsumma kabbara,
Kemudian setelah bertasbih, ternyata Nabi bertakbir, Allahu Akbar. Fakabbarna, maka kami pun juga ikut bertakbir. Setelah itu, faqila ya Rasulullah lima sabbahta thumma kabbarta. Kemudian ada yang bertanya kepada Rasul, wahai Rasul, kenapa engkau bertasbih? Kemudian setelah bertasbih engkau itu bertakbir. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, laqad tadayaqa ala hadzal abdi shalihi qabruhu. Kuburan hamba yang salih ini sempit, hatta farrajahullahu anhu, sehingga Allah meluaskan kuburannya. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat bertasbih, bertakbir di kuburan. Kok bisa zikir tidak boleh di kuburan dengan alasan kuburan bukan tempat ibadah? Terus yang diikuti siapa? Ayo, kalau bukan Nabi dan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kami di sini akan membacakan kitab yang dikarang oleh ulama bermadzhab Hambali. Kan katanya Wahabi itu bermadzhab Imam Ahmad bin Hambal. Ternyata setelah kami cek dalam kitab-kitab ulama-ulama yang bermadzhab Imam Ahmad bin Hambal, contohnya di sini di dalam kitab Matalik Ulinnuha fi Syarhi Ghayatil Muntaha, ini karya daripada Imam Ar-Rahibani, tepat di halaman 935, terbitan Al-Maktabul Islami. Qala al-Marrudhi sami'tu Ahmad yaqulu idza dakhaltumul maqabira faqra'u bi Fatihatil kitabi wal mu'awwidhataini wa qul huwallahu ahad waj'alu thawaba dzalika ila ahlil maqabiri fa innahu yasilu ilaihim. Wa kanat hakadha adatul ansari fit taraddudi ila mautahum yaqra'unal Qur'an. Imam Al-Marrudhi, beliau ini merupakan salah satu murid daripada Imam Ahmad bin Hambal. Imam Al-Marrudhi, beliau berkata, sami'tu Ahmad yaqulu, saya mendengar Imam Ahmad bin Hambal berkata. Kata Imam Ahmad bin Hambal bagaimana? Idza dakhaltumul maqabirah, apabila kalian memasuki pekuburan, faqra'u bi Fatihatil kitabi, maka bacalah surat Al-Fatihah, wal mu'awwidhataini, dan baca juga al-mu'awwidhatain atau qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas, wa qul huwallahu ahad, dan baca juga qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas. Waj'alu thawaba dzalika ila ahlil maqabiri, setelah itu kalian jadikan, kalian berikan, kalian hadiahkan pahala bacaan Al-Quran tadi untuk penduduk kuburan. Fa innahu yasilu ilaihim, sebab pahala bacaan Al-Quran tadi akan sampai kepada penduduk kuburan. Ini menurut Imam Ahmad bin Hambal, yang katanya para Wahabi itu kan mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Ternyata Imam Ahmad bin Hambal menganjurkan kaum muslimin ketika kita ziarah ke kuburan, kita ngaji Al-Quran dan menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran itu kepada penduduk kuburan, dan pahala itu akan sampai kepada penduduk kubur. Wa kanat hakadha adatul ansari fit taraddudi ila mautahum yaqra'unal Qur'ana. Begitulah tradisinya kaum Ansor ketika mereka pergi ke kuburan, mereka ngaji Al-Quran. Kemudian kita cek dalam kitab Kasyaful Qina an Matnil Iqna, ini karya Imam Al-Buhuti, ulama besar yang bermadhab Hambali, tepat di juz kedua halaman 147, terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah. Wa sahha ani bani Umar annahu awsa idza dufina ayyuqra'a indahu bi Fatihatil Baqarati wa khatimatiha, dan sudah sahih dari sahabat Ibnu Umar bahwasanya beliau itu berwasiat ketika jenazah beliau sudah dikuburkan, hendaklah dibacakan awal surat Al-Baqarah dan akhir surat Al-Baqarah. Ini wasiatnya sahabat Ibnu Umar, disuruh bacakan Al-Quran di kuburannya. Oleh sebab itulah walihada roja'a Ahmadu anil karohati
Oleh sebab itulah Imam Ahmad merujuk menarik pendapatnya yang mengatakan makruh ngaji Quran di kuburan. Sebab ada riwayat yang sahih dari sahabat Ibnu Umar, justru beliau berwasiat agar di kuburannya dibacakan Al-Quran. Qalahu Abu Bakrin. Begitulah yang dinyatakan oleh Imam Abu Bakar. Lakin qala As-Samiriyu, tetapi Imam As-Samiri berkata, yustahabbu ayyuqra'a inda ra'sil qabri bi Fatihatil Baqarati wa inda rijlaihi bi khatimatiha. Menurut Imam As-Samiri, beliau berkata, dianjurkan ngaji Al-Quran yaitu awal surat Al-Baqarah di sisi kepalanya si mayit, wa inda rijlaihi bi khatimatiha, tetapi kalau di sisi kakinya dibacakan akhir surat Al-Baqarah. Ila angqol qala Ahmadu yasilu ilaihi kullu syai'in minal khairi linnususil waridati fihi. Imam Ahmad bin Hambal beliau berkata, semua kebaikan pahalanya akan sampai kepada mayit, hal itu berdasarkan nas yang sudah ada. Wali annal muslimina yajtami'una fi kulli misrin wa yaqra'una wa yuhduna limautahum min ghairi nakirin fakana ijma'an. Dan dikarenakan juga orang Islam itu, kaum muslimin berkumpul di setiap Mesir ataupun kota ataupun wilayah, wa yaqra'una, lalu mereka ngaji Al-Quran, wa yuhduna limautahum, dan mereka menghadiahkan pahala bacaan Al-Qur'annya untuk mayit-mayit mereka, min ghairi nakirin, dan ini tidak ada yang menentang, tidak ada yang mengingkarinya, sehingga fakana ijma'an, maka ini sudah otomatis menjadi ijma' tentang bolehnya ngaji Al-Quran dan menghadiahkan pahala Al-Quran untuk mayit. Dan sekali lagi, Imam Ahmad bin Hambal yang menjadi madhabnya Wahabi katanya ternyata menganjurkan umat Islam ngaji Quran di sisi kubur, lalu hadiahkan pahala bacaan Al-Quran untuk penduduk kubur, karena pahala Al-Quran akan sampai kepada mayit. Kemudian kita cek dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, ini karya Imam An-Nawawi, ulama yang bermazhab Syafi'i, tepat di juz ke-6 halaman 320 terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah. Wa yustahabbu ayyaqra'a minal Qur'ani ma tayassara wa yad'u lahum aqibaha nassa alaihi Syafi'iyyu wattafaqu alaihi al-ashabu. Orang yang berziarah ke kuburan itu dianjurkan ngaji Al-Quran, ayyaqra'a minal Qur'ani ma tayassara, yang mudah baginya ngaji. Ketika kita ziarah kubur, kita ngaji Al-Quran, ya terserah kita, yang penting yang mudah bagi kita. Wa yad'u lahum aqibaha, setelah kita ngaji Quran di sisi kuburan pada saat kita ziarah kubur, lalu kita mendoakan penduduk kubur tadi. Nassa alaihi Syafi'iyyu, begitulah yang dinas oleh Imam Asy-Syafi'i, wattafaqu alaihi ashabu, dan disepakati oleh ashabu Syafi'i. Dalam kitab Al-Um karya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar, tepat di juz pertama halaman 334 terbitan Darubnil Jauzi, Imam Asy-Syafi'i beliau berkata, wa uhibbu law quri'a indal qabri wa du'iya lil mayyiti, saya senang apabila Al-Quran dibaca di sisi kuburan, wa du'iya lil mayyiti, lalu mendoakan si mayit. Ini menurut Imam Asy-Syafi'i, menurut ulama-ulama Syafi'iyah, menurut ulama-ulama yang bermazhab Imam Ahmad bin Hambal, bahkan mereka mengutip pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal. Ternyata kita itu ketika ziarah kubur dianjurkan ngaji Al-Quran. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertasbih, bertakbir di sisi kuburan sahabatnya yang tercinta. Dengan sebab itulah jelas bagi kita bahwa pernyataan orang yang mengatakan kuburan bukan tempat ibadah, tidak boleh zikir di kuburan, tidak boleh berdoa di kuburan, konsopo, ikut siapa kalian? Kemudian kalau kalian katakan kuburan itu bukan tempat ibadah, lalu ngapain kalian ziarah kubur? Wong ziarah kubur itu sendiri pun ibadah. Tentunya kalau kalian menganjurkan orang lain untuk ziarah kubur, pasti yang dianjurkan harus ke kuburan kan? Ya, bukan ke pantai, bukan ke sawah.
kita dianjurkan nguluk salam, assalamualaikum ya ahlal kubur. Salam itu doa, men. Tentunya berdoa ya di kuburannya. Ya Allah, piye rek. Kuburan bukan tempat ibadah. Ayolah mikir. Kami begini bukan karena benci teman-teman. Bukan. Kami tidak benci kalian Wahabi. Hanya saja kami kasihan sekali kepada kalian yang selalu nuduh-nuduh amaliyah orang lain sebagai amalan bid'ah sesat. Padahal kalian itu minim referensi, minim bahan bacaan. Tetapi apa yang terjadi? Kalian mudah menghukumi halal, menghukumi haram, menghukumi bid'ah, bla bla bla. Tapi tidak punya dasar. Ya Allah, ini kecelakaan teman-teman. Ini musibah bagi kaum muslimin. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita semua, kami dan kalian semua para penonton tanpa terkecuali, semoga kita diberikan pemahaman agama dengan benar oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna ta'wil wa tafsir. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.